मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 राज्य को फेरुछि ताती 43 रु 45 डिग्री छुईब तापमात्रा। राज्य को ताती फेरुथुबा नै सूचना दैछन्ती आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महांती और पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास। सूचना अनुसार आगामी 17 रु 20 तारिख जाए सांघातिक स्थिति रहिबो। एई समय आभ्यंतरीण ओडिशा रे 15 डिग्री जाए तापमात्रा बढ़िबो। 43 रु 45 डिग्री छुईब तापमात्रा। असह्य पाणीपाग स्थिति सृष्टि हेबो। यह शरीर पई घातक होई पारे बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सतर्क करिछि। सेपटे एप्रिल मासरे 72 वर्षरे सबुठु ठंडा दिन अनुभूत होईछि। टिटलागढ़ रे सर्वनिम्न तापमात्रा 24 डिग्री रेकर्ड करा जाईछि। नंबर 2 पुष्पा 2 रे थिबा 6 मिनिट रो दृश्य पई निर्माता खर्च करिसंती 60 कोटी। तेलुगु इंडस्ट्री रो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को जन्मदिन रे तांको प्रशंसक को एक बड़ उपहार देइथिले फिल्मी पुष्पा 2 निर्माता। अभिनेता आगामी बहु प्रतीक्षित फिल्मी पुष्पा 2 रो टीजर रिलीज करथिले निर्माता, जहा किछि समय मध्ये भाइराल होइतिला। मैत्री मूवीज मेकर्स यूट्यूब चैनल ले रिलीज करा जाइतिला। टीजर रे अल्लू अर्जुन साड़ी पिंधिथिबा सह पादरे घुंगुर पिंधिथिले। एहा सह बेकरे फूलमाळ पकाई से गुंडा माननकु माड मारुथुबा देखा जाइतिला। टीजर रे अल्लू मा गंगा मांको अवतार रे नजर आसीथिले, जहा दर्शकंक लोम टांकुरी देइतिला। एबे जणा पड़िछि जे टीजर रे नजर आसुथुबा दृश्य पई निर्माता 60 कोटी टंका खर्च करिसंती। नंबर 3 खूब शीघ्र जम्मू काश्मीर को राज्य मान्यता प्रदान कराजिबो कहिले मोदी। आगामी लोकसभा निर्वाचन पई राजनैतिक दल मानकर प्रचार प्रसार जारी रहिछि। निर्वाचनी प्रचार पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार उधमपुर गस्तरे अछंती। एही समय प्रधानमंत्री मोदी कहिछन जे जम्मू काश्मीर खूब शीघ्र तार स्थिति फेरी पाइबो। प्रधानमंत्री मोदी कहिछन जे दुर्बल कांग्रेस सरकार शाहपुर कांडी डैम को मामला को 10 वर्ष धरी विचाराधीन रखिथिला। प्रधानमंत्री मोदी कहिछन जे वर्तमान जम्मू काश्मीर रे कोनोसी स्कूल नष्ट होई नाही, बरं सेगुडी को नूतन शैली निर्माण करा जाईछि। से जम्मू काश्मीर वासी दीर्घ दिनर दुख दूर करिबा पई देइथिबा प्रतिश्रुति पूरण करिसंती एवं संविधान धारा 370 फेराई आनिबाकू कांग्रेस तथा अन्य विरोधी दल को आह्वान दैछंती। नंबर 4 ग्रीष्म प्रवाह सह अंशुघातर मुकाबिला नै आलोचना कले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दिन एक बैठक रे अध्यक्षता करी उत्ताप पई समीक्षा करिसंती। देशर अधिकांश भागरे विशेष भाव अधिक तापमात्रा हेबार संभावना रही। केंद्रीय भारत एवं पश्चिम उपद्वीप भारत उपरे संभावना रही तार प्रतिकार पई मोदी समीक्षा करिसंती। विशेष करी भारत और पश्चिम भारत रे अधिक ग्रीष्म प्रवाह आशंका सहित एप्रिल रु जून 2024 पर्यंत तापमात्रा संभाव्य स्थिति विषय रे प्रधानमंत्री को अवगत करा जाइथिला। अत्यावश्यक औषध, सालाइन, आइस पैक, ओआरएस और पानीय जल आदि को नै स्वास्थ्य क्षेत्र रे प्रस्तुति समीक्षा करा जाइथिला। देशर ताती बढ़ुतुबा बेले ग्रीष्म प्रवाह को नै समीक्षा बैठक करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। एप्रिल रु जून मास पर्यंत देश रे कोन रहिबो ग्रीष्म प्रवाह स्थिति से संपर्क रे प्रधानमंत्री आलोचना करिसेंती। नंबर 5 यूपी रे गर्जिले अमित शाह कहिले विरोधी केवल डराउथिले। देशर आउ मात्र 7 दिन पर हेबो निर्वाचन। आ निर्वाचन लागि एबे राजनैतिक माहौल रहिछि बेस सरगरम। तृणमूल स्तर रे एबे नेता कर्मी डेरा पकाइछंती। आ एई सबु भितरे शुक्रवार अर्थात लोकसभा निर्वाचन 2024 पई प्रथम पर्याय मतदान पूर्वरु केंद्र मंत्री अमित शाह शुक्रवार उत्तर प्रदेश रो मुरादाबाद रे एक निर्वाचन रैली रे संबोधित करिसंती। अमित शाह बीजेपी प्रार्थी सर्वेश ठाकुर को समर्थन रे एक रैली करिबा पई मुरादाबाद रे पहुंचीथिले। एई समय मध्ये से केवल कांग्रेस दल अन्य विरोधी दल को टार्गेट करि नाहंती, बरं केंद्र रो मोदी सरकार देश को 4टी जगह रे विभक्त करी विकास रो कार्य करिसेंती बोली कहिथिले। से आहुरी कहिछन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्ष मध्ये देशर अर्थनीति को 11 रु 5 को परिवर्तन करिसेंती। नंबर 6 उत्तर प्रदेश रे दंगा कले ओलटा लटकाई लंका धुआ देई देबु कहिले जोगी। लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टि रखी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजर निर्वाचनी जनसभा रैली रखिछंती। उत्तर प्रदेश रो कौराना रे आयोजित एक निर्वाचनी सभा रे मुख्यमंत्री योगी दंगाकारी को चेतावनी दैछंती जे जदि सेमाने यूपी रे दंगा करंती तेबे सेमानंकु ओलटा झुलाई लंका धुआ दिया जिवो। राज्यरु अपराधी को निपात करा जाईछि बोली से कहिछंती। अयोध्या रे राम मंदिर संपर्क रे उल्लेख करी से कहिछन जे मुख्यमंत्री कहिछन जे तांको सरकार सेही काम संपूर्ण करिछि जहा 500 वर्ष रे होई नथिला। योगी आदित्यनाथ कहिछन जे पूर्वरु सहारनपुर धार्मिक उन्मादना रे केंद्र बिंदु करा जाइथिला। एबे यह विकास रे एक नुआ कहानी सृष्टि करिछि। नंबर 7 आईपीएल 2024 निराश करूछंती दामी खेलाड़ी। चलित आईपीएल ले 10 कोटी रु ऊर्ध्व 6 जन खेलाड़ी को ऊपर फ्रांचाइज बाजी लगाइथिले। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटन्स केतेक खेलाड़ी को ऊपर आवश्यकता ठारू अधिक अर्थ लगाइबा
ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କେକେଆର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଉପରେ 24.75 କୋଟି ଓ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ 20.50 କୋଟିର ବୋଲି ଲଗାଇଥିଲା। କମିନ୍ସ ଅବଶ୍ୟ ଠିକଠାକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ନିରାଶ କେମରୁନ ଗ୍ରୀନ କରିଛନ୍ତି। ଆରସିବି ତାଙ୍କୁ 17.50 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦାମୀ ଖେଳାଳି 5 ମ୍ୟାଚରେ 68 ରନ୍ ଦେଇ କୌଣସି ୱିକେଟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବସାଇଥିଲା। 11 କୋଟିରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଆଲଜାରୀ ଜୋସେଫ ଓ ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ମଧ୍ୟ ଆରସିବିକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ବିଶ୍ୱକାଳ ଥିଲା କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ ଅମୃତ କାଳ ଓ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରଗତି କରିଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମାତ୍ର କତିପୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ ବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସୂଚକାଙ୍କକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୃତ କାଳ ନା ବିଶ୍ୱକାଳ ତାହା ଦେଶବାସୀ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ରଜନୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକାଳ। ନମ୍ବର 9 ବିଜେପି ଜଣେ ରାକ୍ଷସକୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଚବିହାର ଆସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିହାର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶିତ ପ୍ରମାଣିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ଡକାୟତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଅଞ୍ଚଳ ମନେ ପଡେ ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାତ ଉଠାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛୁ ଆମ ବାସୁନିଆ ସାହେବ ଯିଏ କି ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଡକାୟତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ନମ୍ବର 10 ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପି ସମ୍ବିଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଓ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଡମେରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୋଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସହ ଛିଡା ହୋଇଛି ଓ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଏବଂ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ନିଜେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରି ସମ୍ବିଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।